لا إله إلا الله. الحمد لله رب العالمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة ومحى الظلمة، وتركنا على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فصلوات ربي وسلامه عليك يا سيدي يا رسول الله، صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. يا ربنا نشهد أن سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم بلغ الرسالة فكان خير مبلغ، وأدى الأمانة فكان خير مؤد، ونصح الأمة فكان خير ناصح، وكشف الغمة فكان خير كاشف. فصل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلينا معهم يا رب العالمين. أيها الأحبة، يا أولياء الرحمن، يا حماة الإسلام وحراس العقيدة، إن المسلم يعيش اليوم لحظات صعبة في تاريخ أمته الإسلامية. أيها الإخوة الأعزة، إننا نعيش عصر الفتن، نعيش عصر الفساد الذي عم البحر والبر والجو. أما رأيتم أن الخمور تباع في الطائرات وهي تنخر عباب الفضاء؟ أما رأيتم أن طائرات المسلمين التي تتوجه من الجزائر إلى دمشق، أو من باريس إلى الرباط، أو من داكار إلى طنجة، فإن هذه الطائرات وهي معلقة بين السماء والأرض تعلن الحرب على الله وتبيع الخمور بأبغض الأثمان. وهناك من المسلمين من يشتريها، وهناك من المسلمين من يشربها وهو معلق في السماء، وكان أجدر به أن يعلم أن حياته بين إصبعين من أصابع الله عز وجل يقلبها كيف يشاء، وقد يموت في أي لحظة وتكون نهايته نهاية سوء. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لنا في الحديث الصحيح: يبعث المرء على ما مات عليه. يعني أنك أيها المسلم إذا بعثت وأنت ترتكب معصية، إذا مت وأنت ترتكب معصية، فإن الله سيبعثك وأنت متلبس بالمعصية، وحينئذ لا تستحق المغفرة ولا تستحق الجنة ولا تستحق نظرة واحدة من الله عز وجل، ويكون مصير هذا الإنسان جهنم وبئس المصير. أيها الأحبة، لماذا أقول لكم هذا الكلام وما علاقته بدرسنا اليوم؟ أقول لكم هذا الكلام لأن الله تعالى أيها الأحبة، لأن الله تعالى عز وجل يريد منا أن نكون مسلمين حقيقيين. وماذا يعني أن نكون مسلمين؟ ماذا يعني أن المسلم يقوم ويقول أنا مسلم؟ اليوم عندنا 1,600,000,000 مسلم، كلهم يدعي وصلا بليلى، وليلى لا تقيم لهم وزنا، كلهم يدعون أنهم من المسلمين. ولكن إذا رأيت أعمال الأكثرية
تجد أن أعمالهم لا تمت إلى الإسلام بصلة. ولذلك فإنني اليوم أيها الأحبة كما تعودنا في كل جمعة أريد أن أعرج بكم عن ركن من أركان الإيمان الذي هو قلب الإسلام النابض، وأتحدث لكم عن الإيمان باليوم الآخر، وهو الركن الخامس من أركان الإيمان التي لا يصح إيمان المؤمن ولا تستقيم له عقيدة إلا بالإيمان بهذا الركن إيمانا تفصيليا وإجماليا. Chers frères et sœurs, j'ai bien dit qu'aujourd'hui nous vivons les temps de la tentation. Nous vivons les temps les plus difficiles pour la communauté musulmane, parce que la dunya أخذت زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها. Car cette vie, ce bas monde a pris toutes les parures. Il est devenu comme une mariée. Elle attire tout le monde vers elle. Et le prophète nous l'a dit dans un hadith authentique que cela fait partie des signes mineurs de la fin du monde. Que les musulmans même seront tentés par cette dunya qui est hulwatun khadira. Cette dunya, elle est délicieuse, elle est attrayante, elle est attirante, elle est tentante. Et aujourd'hui, la majorité des musulmans ne connaissent même pas ce que c'est les piliers de leur foi. Car on ne peut pas prétendre être musulman comme ça théoriquement. Il faut, c'est vrai, la croyance théorique, mais il faut appuyer ça par la pratique. الإيمان في الإسلام يا أيها الإخوة وهذا عند جمهور علماء المسلمين. La foi, la définition de la foi dans l'islam, vous savez bien, ce n'est pas une prière théorique, ce n'est pas un souhait ou une parure, mais la foi en islam, c'est ce qu'on croit par le cœur et on déclare par la langue et on pratique dans la réalité de la vie des musulmans. Comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, وهو أستاذ البشرية الأكبر وقائد المسلمين الأعظم وصاحب الرسالة العصماء. Il nous a dit ليس الإيمان بالتمني. La foi, ce n'est pas un bon vœu, ولا بالتحلي, ni une parure, parce qu'il y a plein de gens qui s'occupent de leur apparence, leur aspect physique, ils oublient leur cœur. Or, c'est le cœur qui est au point, qui doit être au point de la foi en islam, au centre de la foi en islam. ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل. C'est pour cela, chers frères, j'ai choisi de vous parler, comme on a déjà parlé des autres piliers de la foi, de vous parler aujourd'hui de l'importance du cinquième pilier de la foi. Je ne dis pas de l'islam, de la foi. La foi, c'est au cœur, elle est au cœur de l'islam. C'est al-iman bi al-yawmil akhiri. Donc, croire au jour du jugement dernier, il y a deux catégories de croyances. La première, comme je vous ai dit dans le cours du soir, la première est une croyance globale. الإيمان باليوم الآخر فيه نوعان من الإيمان. النوع الأول هو الإيمان الإجمالي, la croyance globale. الإيمان الإجمالي يجب على عامة الناس غير المتخصصين في الإسلام. La croyance globale s'adresse et devient une obligation au commun des gens, à la foule, aux gens qui ne sont pas spécialisés dans l'islam. هذا الإيمان الإجمالي قال جمهور المسلمين أن نؤمن فيه بكل ما جاءنا عن الله عز وجل في القرآن الكريم في الآيات الصحيحة وكل ما جاء عن رسوله صلى الله عليه وسلم في السنة الصريحة الصحيحة التي طبعا توافق القرآن الكريم وما خالف صلى الله عليه وسلم القرآن قط. أن نؤمن بكل ما أخبرنا به عما يحدث للناس بعد الموت، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم والقرآن الكريم أخبرنا
عما يكون بعد الموت. هذه العقيدة لازم كلكم تؤمنوا بها أيها الإخوة، كلكم حتى اللي مش قارئين الإسلام لازم تعرفوا. ولذلك أنا دائما في الجمعة أحب أن عندما نخرج من الجمعة نخرج بمعلومات جديدة. Je veux toujours, comme je vous ai dit, comme j'ai appris avec vous, quand on rentre à la maison, je réunis mes enfants, ma femme, et je leur dis, regardez qu'est-ce que nous avons appris aujourd'hui à la mosquée. Il y a des points qu'il faut apprendre et mémoriser. Il y a des choses qu'on n'a pas le droit d'oublier. On ne vient pas à la mosquée pour se débarrasser d'un fardeau. On vient à la mosquée pour apprendre, chers frères et chères sœurs. C'est pour cela, moi, à un moment donné, vous vous rappelez, je vous fais répondre après moi les piliers de la foi, les piliers de l'islam, pour que vous les mémorisez ici même. Parce que le savoir en islam est une obligation individuelle, surtout en notre temps. Avant, c'était une obligation de suffisance. إذا قام بها البعض سقطت عن الآخرين. أما اليوم في عصر الفتنة، في عصر التكنولوجيا، في عصر العولمة، في عصر الفساد، في عصر المنكرات، في عصر القابض فيه على دينه كالقابض على الجمر كما قال رسول الله. فإن العلم الشرعي أصبح فرض عين على القادرين على تعلمه، وخاصة فيما يتعلق بالعقيدة الإسلامية. إنك لن تكون مسلما فقط إذا حفظت القرآن دون أن تفهمه، أو إذا حفظت السنة دون أن تعمل بها، ولكن المسلم الحقيقي هو الذي يعرف أركان الإيمان وأركان الإسلام، يعرفها ويحفظها ويطبقها ويعمل بها ويموت عليها كما قال لنا الله عز وجل: ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Tu n'as pas le droit de mourir en dehors de l'islam. Allah a voulu l'islam à tout le monde. Tu dois mourir musulman, musulman. Qu'est-ce que ça veut dire musulman? L'aqid elle explique bien. Allah nous dit ça. Comment nous choisissons de mourir en dehors de l'islam? C'est une catastrophe. Allah il te choisit quelque chose et tu en choisis une autre pour toi-même. Tu ne sais pas choisir. Allah t'a choisi l'islam. Allah Ta'ala nous dit, Azza wa Jalla dans le Coran: Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Aujourd'hui, je vous ai parachevé votre religion. Al-yawma akmaltu lakum ayyuha al-muslimun, ayyuha al-mu'minun, dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati. Et je vous ai comblé de faveurs. ورضيت اسمع يا مسلم ورضيت لكم الإسلام دينا. Et j'ai agréé l'islam pour vous comme religion. Donc avant, juste avant ce verset dit: اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشوني اليوم أكملت لكم دينكم. يا سلام، الله يقول اليوم الكفار يئسوا منكم، يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم، ما تخافوش من الكفار لأنني معكم ومن كان الله معه فلا شيء ضده. ألا تنسى أنسيت أن الرسول بدأ دعوة الإسلام وحده، لم تكن معه إلا امرأته خديجة رضي الله عنك يا خديجة، وبعد ذلك التحق بهما الصبي علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وبدأ القافلة وحده. انظر اليوم عدد القافلة كم؟ 1.6 مليون. إذن فلا نخشى فإن الله معنا، وإن الملائكة وهم مؤمنون معنا، وإن عددا هائلا من الجن معنا. ولذلك المؤمن عندما ينظر إلى هذا الكون يظن أن المؤمنين أقلية، ولكن عندما يقرأ القرآن يدرك أن المؤمنين أكثرية، لأن الملائكة كلهم مؤمنون، وأنتم تعلمون أن الملائكة هم أكثر خلق الله طرا، وتعلمون أن أكثر الجن هم مؤمنون، وهذا ينضاف إلى الملائكة. وأن الحمد لله خمس البشرية اليوم أو سدس البشرية les musulmans font le 6e de l'humanité sont des croyants. Et donc, quand on compte selon l'enseignement de la religion, on trouve que les croyants sont majoritaires. Donc nous sommes normalement les plus puissants. C'est pour cela qu'il faut avoir cette foi-là. Cette foi, on ne l'apprend pas à la télévision, on ne l'apprend pas dans les journaux, on ne l'apprend pas dans la rue, on ne l'apprend pas dans l'école de la République, malheureusement, parce que l'école de la République, elle n'apprend pas la spiritualité. On doit l'apprendre fi kitabillahi wa sunnati rasulillah. Nous sommes la seule umma qui a sa croyance détaillée par Allah lui-même et qui, sa croyance n'a pas varié, n'a pas changé dès le premier jour de l'islam et jusqu'à la fin du monde, parce qu'elle est basée sur le Coran. Donc, on voit quoi? Tout ce qui se passe après la mort. L'interrogatoire de la tombe.
سؤال القبر الملكان. Je vous ai expliqué ça. Vous le connaissez, alhamdoulilah, les trois questions, les trois réponses. Hein? Adab al-qabr, le châtiment de la tombe, la béatitude de la tombe, la résurrection, al-ba'd, hein? Le rassemblement, al-hashr, wa-suhuf. Kullu minna yu'ta sahifatan yawm al-qiyamah. Chacun de nous aura des registres yawm al-qiyamah dans lesquels il va lire ses actes, qu'est-ce qu'il aura fait dans ce monde. Tout sera prouvé. Avant d'aller en enfer, Allah Ta'ala va te montrer ce que tu as fait. Il va te montrer ce que tu as fait. Il va te montrer comme une vidéo. Il va te projeter qu'est-ce que tu étais en train de faire avant d'aller en enfer ou d'aller au paradis. وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ وَالصُّحُفِ وَالْحِسَابِ. Allah Ta'ala passera tout au peigne fin. والميزان, la balance dans laquelle Allah Ta'ala, je vais vous expliquer pourquoi Allah Ta'ala il va peser tous nos actes, tous nos bons actes, nos bonnes actions et nos mauvaises actions, parce que s'il procède à un acte après un acte, on ira tous en enfer. Non, il va faire une pesée générale, et si les bons actes, les bonnes actions dépassent les mauvaises, Allah va nous mettre au paradis, il va nous pardonner le reste, à condition que dans les mauvaises actions, il n'y aura pas une transgression des droits de l'homme, des droits d'autrui. Parce qu'Allah Ta'ala, يَغْفِرُ مَا مِنْ حَقِّهِ وَلَا يَغْفِرُ مَا هُوَ مِنْ حَقِّ النَّاسِ. Allah Ta'ala pardonne seulement ce qui a lien, qui a trait à ses obligations. Mais il ne pardonne jamais les droits des gens. Si tu as un problème avec quelqu'un, Allah Ta'ala te dit, s'il n'y a que ça qui t'empêche d'aller au paradis, va demande-lui pardon. Et si tu pardonnes, moi je te mets au paradis. Et vous connaissez le hadith de Bukhari, quand le prophète, quand Allah Ta'ala dit cet homme, puisque tu lui as pardonné, allez, prenez-vous par les mains et rentrez dans le paradis, puisque l'autre il n'avait rien, l'autre il avait tout, mais il avait un dinar, un dirham chez son frère, l'autre il n'avait rien. L'autre il n'avait rien, sauf ce dinar qui l'a aidé, avec lequel il a aidé son frère, et malgré ça, parce qu'il y avait de la tolérance, il y avait de l'amour entre eux, il a dit, prends la main de ton frère et allez au paradis. ونؤمن أيضا بالميزان ونؤمن بالحوض, le bassin du prophète qui se trouve juste devant le paradis, avant les gens qui sont passés par l'enfer et qui sont passés par le pont qui est jeté au-dessus de l'enfer. Il y a des gens qui passent très rapidement comme l'éclair, il y a des gens qui passent comme la lumière, il y a des gens qui passent comme des chevaux qui galopent, il y a des gens qui passent comme des tortues, etc., etc. Et il y a des gens qui tombent, qui ne passent pas le pont, ils tombent dans l'enfer parce que l'enfer c'est une fosse. Et le paradis c'est une hausse, c'est au-dessus de la terre. Alors, et aussi, nous devons, dans la croix générale, croire en ce qu'on appelle l'intercession du prophète. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il y a des gens qui ont fait des erreurs, qui ont fait des péchés, mais en fait, ils ont fait ça par inadvertance. Et là, c'est le rôle du prophète, il va intercéder en leur faveur pour les ramener au paradis, parce qu'il est gens bons quand même, mais l'humain est faible, l'être humain est faible. Les fils d'Adam sont sujets d'erreur, mais les meilleurs de ces fils d'Adam, c'est ceux qui se repentent, qui font le repentir quotidiennement, comme nous l'a appris le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Nous devons croire en cela. ونؤمن أيضا بأن هناك جنة للصالحين للمسلمين الأتقياء العاملين الراكعين الساجدين المتصدقين الخاشعين الذاكرين لله عز وجل آناء الليل وأطراف النهار. Nous devons croire qu'il y a un paradis dans lequel seront récompensés les croyants qui se prosternent, qui font leurs prières, qui font leurs jeûnes, qui font leurs zakat, qui font des dons et qui aident les autres, des croyants, des croyants, ça englobe tout le monde. Et donc, والنار التي أعدها الله للكافرين أعدها الله للمجرمين أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. Il y a des gens qui disent oui mais c'est pas grave, oui toi tu pries 7 fois par jour, moi il suffit d'avoir une bonne foi dans le cœur. Tu dis والله أنا خير منك, أنت قاعد نهاركم تطبس وتطلع وانا شوف عندي لا فوا خير منك. شوف انا je te dis donc j'étais ici, والله il y a un couple qui est venu ici me voir, il m'a dit oui nous faisons beaucoup de dons, nous faisons beaucoup de sadaqa, c'est vrai que nous ne faisons pas les obligations, mais madame, monsieur,
Si vous avez inventé une religion, vous faites ce qu'Allah Ta'ala ne vous a pas demandé. Faites d'abord les obligations. Allah Ta'ala nous a imposé la prière. Il nous a demandé de faire le jeûne. Il nous a demandé de payer l'aumône légal. Et vous faites du don et vous ne faites pas la zakat. Subhanallah. Vous croyez que vous êtes des bons musulmans. Voilà, ils m'ont dit, on est peut-être mieux que toi, Chine. Écoutez, oui, c'est possible que moi, peut-être, je suis dans l'ostentation, je suis dans le nifaq, rien. Oui, mais quand même, vous n'êtes pas meilleur que tous les musulmans. Hein? Parce que vous lisez quand même ce qu'Allah vous demande. Il faut obéir à Allah. Hein? Même le prophète, il a dit, si vous prétendez aimer Allah, suivez-moi. On suit le prophète au cas. Dans quoi? Dans la prière, les jeûnes, dans les obligations. C'est ça la première obéissance. Il faut comprendre ça. Il faut arrêter de dire, oui, moi, un dégueule de milliers. Même mon cœur, il est bon. Ça ne suffit pas. Les chrétiens ont dit ça. Et pourtant, ça ne les empêche pas, hein, ça n'empêche pas Allah Ta'ala Azza wa Jal de les châtier parce qu'ils ont négligé les obligations qu'Allah Ta'ala leur a imposées. Et entre ces obligations, c'est de chercher la vérité et de croire en l'authenticité du message de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Comme nous, musulmans, nous croyons dans la aqidah, dans tous les messages des prophètes précédents, que ce soit Moïse, Jésus, Abraham, Salomon, David, Noé et tous les autres prophètes. Donc il y a un déficit chez eux. Donc la religion, c'est Allah. Tu dois suivre ce qu'Allah te dit. C'est pas que toi tu inventes une religion. Et je vous ai dit, الذين يؤمنون يا إخوة بالله واليوم الآخر. الله تعالى يتكلم عليهم يذكرهم يمتدحهم. الله تعالى لا توجد آية فيها ذكر الله وليس فيها ذكر اليوم الآخر. الذين آمنوا بالله واليوم الآخر. يقول الله عز وجل ولكن البر ماذا يقول؟ ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر. الله il a collé. Il n'a pas dit آمن بالله وأقام الصلاة. Non, c'est vrai, comme ça c'est important. Mais اليوم الآخر, pourquoi? Parce que اليوم الآخر, le jour du jugement dernier, c'est l'espace et le temps dans lesquels tu vas rencontrer ton Seigneur que tu as tellement attendu. T'es tellement adoré, t'es tellement aimé, ou t'as tellement ignoré, t'es tellement dédaigné, t'es tellement négligé, tu vas le rencontrer. Et si tu fais partie des premiers, tu vas aller au paradis parce qu'Allah Ta'ala dit, voilà, tu as obéi, tu mérites. Hein? Innal muttaqina fi jannatin wa na'im. Innal muttaqin fi jannatin wa na'im. Hein, vous voyez, Allah il a dit ça. Il vous a dit, faites attention, ne comparez pas les musulmans, c'est-à-dire les gens soumis à Allah Ta'ala aux criminels. Est-ce qu'on va égaliser entre les deux? Non. Mais quelle logique avec laquelle vous jugez? Non. Donc celui qui désobéit à Allah, c'est un désobéissant à Allah subhanahu wa ta'ala. من آمن بالله واليوم الآخر أيضا قال هذا في سورة البقرة الآية 177 أو الآية 62 من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يا سلام، لا خوف. تؤمن بالله واليوم الآخر وتعمل في هذه الدنيا ما تخافش. الله يقول ما تخافش. آمنت، الإيمان هو الأول، لأنه في ناس مش مؤمنين ولكن يعملون أعمالا جبارة. في ناس تشوف لك خروج يعملوا الخير ما شاء الله ولكن لا يؤمنون بالله. Quand tu lui dis pourquoi tu fais pas ça par amour à Dieu, il te dit non, ça c'est de l'égoïsme, moi je le fais par désintéressement. Je le fais comme ça, pour la société. Eh bien donc tu négliges Allah. Moi j'avais des gens qui travaillent dans ce domaine. J'ai dit nous faisons. Et nous attendons la récompense d'Allah. Il dit, vous êtes égoïste, vous attendez un échange. Mais oui, de qui j'attends un échange? J'attends une récompense d'Allah. Il est riche, il l'a dit, Ud'ouni astajib lakum. Si vous faites tout pour moi, je vous récompense. Une récompense inimaginable. Vous ne pouvez pas imaginer la réponse que je vous donne. C'est ça, c'est prouver sa bonne foi. Quand tu envoies une lettre à un patron, il te dit, et le cachet de la poste, c'est bonne foi. Toi aussi, ton obéissance à Allah, il t'a pensé à Allah Ta'ala. C'est pour ça que Allah Ta'ala, le Coran le rappelle, dhikr al-hakim. Ça montre que tu penses à Allah. Quand tu fais quoi que ce soit, tu penses à Allah. Parce que les actes des humains ne sortent pas de 5 catégories. Imma halalun, ou haramun, ou mustahabun, ou makruhun, ou mubah. هذا عند كل علماء الإسلام. Les actes sont dans ces 5 là. Donc ton acte, soit il est haram, tu dois ne pas le faire,
soit il est halal, tu dois le faire par amour à Allah Ta'ala, soit il est mustahab, tu le fais par amour à Allah Ta'ala, soit il est makrouh, tu le laisses qu'en cas de nécessité par amour à Allah Ta'ala, soit il est mubah, donc s'il apporte du bien, tu le fais, s'il apporte du mal, tu ne le fais pas. أحكامه قال ابن عاشر أحكام حكم الشرع خمسة أقسام حكم الشرع خمسة ترام فرض وندب وكراهة حرام ثم استباحة ومأمور جزم ثم استباحة ومأمور جزم أقسام حكم الشرع خمسة ترام فرض وندب وكراهة حرام ثم استباحة فمأمور جزم. سلام علماؤنا l'idée là des CD-ROM ont été créés dans les poèmes compartis il y a longtemps. الشعر تلقى حياة الرسول كلها مكتوبة في 200 بيت من الشعر. هذا الإيمان الإجمالي أيها الإخوة لم يبقى لدي وقت طويل. Je n'ai plus de temps pour détailler, mais Inch'Allah, là on a parlé de la foi en général, donc je répète, mémorisez ça bien, parce que vous êtes tous concernés par cette aqida ijmaliya. قال جمهور المسلمين. Vous pouvez voir ça chez Ibn Taymiyyah, chez Ibn al-Qayyim, Imam al-Haramayn, chez tous les savants, on dit que العوام يجب عليهم أن يؤمنوا بأن بعد الموت هناك حياة، هناك جنة، هناك نار، هناك سؤال، هناك نعيم، هناك عذاب، هناك بعث، هناك حشر، هناك شفاعة، هناك صحف، هناك صراط، هناك ميزان. هذا il faut croire en ça. Tu dois croire en cela et qu'on te dit qu'est-ce qui se passera après la mort, tu mentionnes ça. Ça c'est le minimum. Après les détails, c'est pour les ulama ou les tullab al-ilm. Je vais les détailler Inch'Allah la semaine prochaine si Allah Ta'ala nous laissera vivants jusqu'ici, jusque-là. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه فيا فوز المستغفرين. استغفر الله العظيم وأتوب إليه. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا كما أمر، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وإمامنا وزعيمنا وقائدنا ونبينا سيدنا محمد سيد الجن والبشر وعلى آله وأصحابه الميامين الغرر وعلى من دعا بدعوته واستنى بسنته واتبع هديه إلى يوم الدين. اللهم آتنا أفضل ما آتيت عبادك الصالحين وتقبل منا إنك أنت السميع العليم وأعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها أولها وآخرها علانيتها وسرها يا رب العالمين. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم ولا تعذبنا فإنك علينا قادر والطف بنا بما جرت به المقادير كما لطفت بالأجنة في بطون أمهاتها يا رب العالمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم إنا نعيذهم بك مما يجدون ويحاذرون. اللهم إنا نعيذهم بك مما يجدون ويحاذرون. اللهم إنا نعيذهم بك مما يجدون ويحاذرون. اللهم يا ربنا لا تدع فينا لا شقيا ولا مذنبا ولا محروما. اللهم رد الجميع إلى أهلهم سالمين غانمين يا رب العالمين. اللهم اغني المسلمين من فضلك عمن سواك. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. يا رب لقد رفعت رايات الظلم في كل مكان وسلطت ضربات قاسية على المسلمين فقسمت منهم كل بنان فلا ترى منهم إلا متأوها وباكي أو متألما وشاكي وبين الباكي والشاكي ليس لنا إلا أن نلجأ إليك يا رب العالمين ونقول ما لنا غيرك يا الله ما لنا غيرك يا الله ما لنا غيرك يا الله. اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأعل راية الحق والدين واخذل الكفار والمنافقين وعليك بأعوانهم أجمعين فإنهم لا يعجزونك يا رب العالمين. إنك قلت وقولك الحق وكان حقا علينا نصر المؤمنين. اللهم انصر إخوتنا في فلسطين وانصر إخوتنا في مصر وانصر إخوتنا في سوريا وانصر إخوتنا في العراق وانصر إخوتنا في أفغانستان وانصر إخوتنا في الباكستان وانصر إخوتنا في الشيشان وانصر إخوتنا في كل مكان يظلمون فيه ويضطهدون يا رب العالمين. وانصر إخوتنا في ميانمار. اللهم إنها إن تهلك طائفة الإيمان فلن تعبد في الأرض يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من الطائفة المنصورة التي تبقى ظاهرة على الحق كما قال رسولك الكريم
لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم إلى يوم القيامة. فاجعلنا منهم يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.